অথচ বললাম হাতু বইরি মানাই দে লঙ্গি বাজে কাইসা পাতা তুই খাই মানাই দে লং বাজে রেগা কাম তুই খাই মানাই দে নরক তাসিং বাই খাই থামাই ওর উইভিং সেন্টার খুলো বি মানাই দে সেলাই মেশিন প্রশিক্ষণ খুলো বি মানাই দেবা নরক সালা সামনে কপাই নরক চাদা রহ আং সাও পাং সাও পাতাল কইনা চাদা খুলা থেকে সাজি নोंसोरनो সরকারি দাবা তুই রে মা চিনি রণবিদ্যাপর মারি মানো আং রিমানো অফলাকে সমস্ত সামনে আং বাহাইকে রিমান আমি সরকারি বিএসসি চেয়ারম্যান রণবীর আমি সরকারি শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ আমি সরকারি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দে আং অসরকারি খরচে সামগানাय আদর আং সাকাই বড় কখনাও তিনি পাতাল কইনারি লগি থাঙ্গै তিনি রাজানি লগি থাঙ্গै তা মানায় রাজা সিনেছে বলো বোতাম রিমানায় সরকারি মাধ্যমে কেন্দ্র হইতে পাইও কেন্দ্র হইতে রাজ্য সরকার পাইও রাজ্য সরকার হইতে ব্লক পাইও ব্লক নি মাধ্যমে বড় গনি লুকুং লুকুং বড় কমসে কম এখনো সিবাইতে খাজানি তা হইতে বুকুচং শুধু হা জাতি হানো বাকি দেনা রাজা সিপু জাতি নো বাকি দেনা খাই পাতাল কইনা সিপু ওই যে সময় जों রাজনীতি খাইফুলো মাধ্যমিক ভিতর আনি খানিও পার্টিনি পুইলা মেম্বারশিপ নাও পাতাল কইনা তাকে বসে যত্তনি নেত্রী কত বসে হারানো থাংনাই ও জায়গা দङ গাজী যারা আঞ্চলিক ববা হাইসঙ্গই যে বিজেপি या करे तिप्राम थागो खायना नाका আমতো ইচ্ছা आं तिनी बेलायसिलाय थांका जिनि महाराजानि जे थानसा हनै खरां दिसामानि सारा त्रिपुरा राज्योआव अरो नायदि नरक भगवान सगै नायदि ओ त्रिपुरा हास्टेनि যত जिनि लिडारशिप যারা आगिनि सिमि जों आंचलिक पार्टी खायतंनाय र रिजनल पार्टी যারা खायतंनाय र বিভিন্ন কারণে হয়তো এক সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলক সঙ্গেই থাকা কিন্তু বা তিনি যিনি হানি বুবাগ্রা ব সে তুই দুলনাय হनै যিনি হানি बागै जों जबा अंख लायसिनाय साम खालाय लायसिनाय যিনি मानथायनो माननाय बागै हनै जे जागा खरां दैसाय दंमा जागाव आंबो बेलायनो बखा दंथका आबो वानसुगै आं दिनै बिजेपि आकारे आं दिनै बुबाग्रा बाय थानजा आं फायके बुबाग्रानि लगिवो आं दिनै जयनिं खायफे मेन कखाया इलेक्शन सिगां फायमान खामो थिक न फायफानो इलेक्शन सिगां फायलिया आं आप्रु आनि वानसुक मानि हयतो किजा साया फनांगै मानो आं अजाराव तैकासा मथाव तैकासा संगठन खायतं मानि बा राजनीति दल खायतं मानि बा आं फाटक्लै फायलिया इलेक्शन पाइखा एरपरे आं फायखा कारण संग्राम तो इलेक्शन पाइखानो जिनि जेते ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड आबो पाइथांयाब्ले जों तो गोबां मा जिनि दाबि दाबा जों खालायना नांनाय जों सामं खालायना नांनाय जिनि संमारि तो आबो कायसा जिनि एडिसि चंमारि दङ विधानसभा दङ लोकसभा दङ अबाहायकेन चंमारि तो 5 বছর পর कायसा कायसा चंमारि फाय दङ विलेज कमिटि चंमारि दङ अबाहाय चंमारि तो गोबां मा थानाय किन्तु बा जिनि जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जिनि जे तिप्रासा रंनि मानथाय सकथाय जों अबनो माननानै थांखांखाय जों जत जारा तिप्रासा हानाय रक गोबां मा राजनीति बदल खायनाय रक जों थानजाना ओंना नांगौ जों आरो उरबाक्सा ओंयावै जों जिहेतु जिनि हाबु बाग्रानि नसे जों पयतो थांगौ हंगाय हाबु जे कोनो राजनीतिक दल खायफानो हाबु 184 जना राजानि कखनो सिगां मास हाग्राव ओंखाय जों आबनो आं वानसुका आबनि सोलायबा जों महाराजा बायनो थानजाख्लाय जे जागा ब राजनीति बदल संसाका आजकनो जों पालखाय जों बुरै रक बबनो सुबानाय बय बाक्सा खरां दिसानाय आबनो बिजेपिनि दिनै तिप्रामा थागो जइन खायदा बिजेपिनि तो आं खरकता दंगो बुरै जिनि बुखक सायरानि कारण ताबो कोरोना महामारी ओंगै दंमोन जराव लकडाउन चलि दंगो गामि आमचानि बर रक फायनानै थांनानै असुबिदा रंगो आबनि बागै तासारा आं केबनो बसाया जे फायदिनो रक आं बाय याक्तिसा बायदिनो आं केमनो सामानि गरै आं सुदो आनि इच्छावै आं फायके आं मुसं खाबा आं फायके जे फायना मुसं नारो बर बाहायनो जगा जखाय फायदों ककरै आं केमनो
ता फाइदि बहिया फाइनास नांनाय आको गो आं साया आं मुसुंखा आं फाइका आं बुनो दल तुबुय केन जरा फेमाने माने बीजेपी नि सामु खायमाने चायानि बाका जा फाइका नाकि आपन ना साया या बीजेपी नि सामु तो काहाम न चलि तंग काहाम काना खाइ तंग तामने साया आं बरो बानो काहाम काना रेस्पन्ड दि तंग हाइपानो आं आजागाव हंका जेहेतु नेशनल पार्टी बा आनि सानामु जंमाना आं साइमाया सानामु जंमाना सानमाया आंगु अजागा हंकाय जेहेतु जों आन्तरिक दल रिजनल पार्टी बा जों जे सानामु जंमाने जों साइमानो सानायमानो आबनि गायगेरबा माने नो बीजेपी बोdo तंबो माने चिनि दफानि बा कक साबु कक सागा खरांनो तिसाका खरां जेता पार्टीनि निर्देश अनुसार जों कक मासाव पार्टीनि बायरे तो कक साइमाया बले नेशनल पार्टी बा फाताबो बीजेपी नि सामु जे खलाइताने काहाम काहाम दसो ता हामे चलि तंते फाइनान्स लाबा जे बीजेपी नि सामु तांमाने चायांगा फाइ लुकुरो फायानो हेबा बानसुन आबो तो बरकनि पार्टी बरक साइमानाय बरक काहामदा खालाइतं हामेर खाइतं आबो जन जारा बीजेपी खायने बरक साइमानाय बीजेपी नि बपर तंमोन मेडा आं बीजेपी नि स्टेट सेक्रेटारि ও জনসাধারণ বর্গ বিনি মকলনি মুক্তি বাই বিসর্জন দি পাইজাক বন ও এডিসু বুদিনান প্রশ্ন ন ফায়া আং সানানি মুচুং অরব তিনি অরব কতাল দল হনি নাই অর টিএসপি নি বসানাই রক টিএসপি নো চুংপুত দারিউমান টিএসপি নো চুংপুত দারিউমান বুদিউই মানয়া তাঙ্গে বুদিউই মানয়া সিনে আইডিयोलॉजी তামতং ত্রিপুরালেন তাঙ্গি সংসাম ओ हानो रक्षा खायनानि बागै ओ दफानो रक्षा खायनानि बागै नाय जों जे जागा त्रिपुरालेन सानै दंगो सारा त्रिपुरा राज्यनि बरगबो त्रिपुरालेन हामजागो ओ त्रिपुरालेन हंगाय जत सारा त्रिपुरा बरग सा हामजा दंगो हंगाय बा ए त्रिपुरा राज्यआव राजनैतिक खायनानि थाखा हंगाय त्रिपुरालेन सारताय राजनैतिक खालायमाया बररताय जाजागलिया बानचिनानि बागै बिनि अस्तित्व रक्षानि बागै नाय जत्तन नायो कुसुम तंगुइ थानानै माइक्रोस्कोपि माइनरिटी हयते मुक्त मानानि बागै जत्तन नायो हंगायबा ताबुक नंखरि फाइजावका गिरातार त्रिपुरालेन हिनाय कग वानजि बाय तंगु चक करले सुना नय त्रिपुरालेन हंगाय तेसादा जोंगै थांमानो आरो गिरातार त्रिपुरालेन हंगायबा ब चक सुकाबले ब सुना दांगा कोनो दिन सुना हांनाय माया कोनो दिन जादब फानि बागै कक साइमानिया एकमात्र आईपीएफ तिनि ककनाइज दल बन सानमानाय ओ जादब फानो बन मुथांमानाय हायजे बररा आसु बुक्का करिखा नेट जुग फेक जुग हामबाय मिडिया ताखौ संनो तिनि 6 तारिख जुन 2021 तिनि आं सपना देबर्मा आईपीएफ तिनि साका संगठन आईडब्ल्यूएफ तिनि जीएस आईपीएफ तिनि याकारै आं बुबाग्रानि अग्रेतार त्रिपुरालेन चाजागै बुबाग्रानि तिप्रामो थाव आं तिनि जइन खालायगा आं अब आईपीएफ तिनो हामियाहिन फाइमाया आईपीएफ ति काहामनो बिन डिमान्ड त्रिपुरालेन बकाहामनो फियाबा अ जागाव फैमिली पारिवारिक राजनैतिक हाबै थांगा ते अरवो ते कैसा कक साथाय गलायो और पारिवारिक हिंसामानि आं बुमुंनो काय सासिनो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बरमगोनां मेबर कुमार जमातिया नि बिहि बरमगोनां जो गीता देब बर्मा ब आईडब्ल्यूएफ टिनि ब प्रेसिडेंट अंगनानि हिनै सामानि आन ब्रिडक खरकसाफोनो गसिया बनो प्रेसिडेंट अंगनानि आं वानसुका बिनि प्रेसिडेंटनि लिडारशिप आं सामुं खायमांगलाक सामुं खायटक जागलाक निना आं तिनि वानसुका तासार फेमिली बो राजनैतिक हाबै थांमानि बागैनो और हुदा कलमते खिखलायै लाभ करै बरंच बुबाग्रा जेहेतु हानि बुबाग्रा हानि बागै दफानि बागै ब और जरारि तंमान हंगाय बिन अ जरानो यासाक सगैनाय जों बुरिरक तेबो और जोरदार आंदोलन खायैनाय बिनि जे त्रिपुरालेन ग्रेटार त्रिपुरालेन सानमानि न जोंबो यासाक सगानो जोंबो बिनि आंदोलन सामिल अंगानो तेबो बनो फानबक सिनानै हनै दिन आं जइन दिमानि मैडम गते कैसे नुं तो कबा साल दगै आईपीएफ टू समथिया सयसय आईपीएफ तिर त्रिपुरालेन बागै द कक सला है के बा राजनीतिक सिमे दाउना के कक सलाय बुम हाय सामनु जगता अब आं सायापानो बर रक्सियो
social media thun pahar oncholong thun বিরোধী রক কক সাতান ফানুং থুন যে আরো মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী ni buskango asugri uinai tipralen sanliya hini sajak phano thaisa afro kok saya phano abuni poreo phano press meet khai sanani dorkar tongmani abuni pore phano press meet rok khaija gya tar mane orbo IPF tiwo Tipralen to tonguno haipano khabai khukbai Tipralen chan ya hai ungjagota aboni bagino dini Bubagra ni logeo phainani baddomango abuno Bubagra hani Bubagra raja to raja no haisi rajnotik tongthung kurithun rajale rajana raja je rajani जोंबो राजानि बंशधर राजानि थैबाय जों गोरोंजाक जे राजा मानो ब बिनि जे बुस्तु सं बुफासं जे खालायमाया बारा रक खालायबाया बारा रक ब खालायना मुजुं खाना अब बिनि खालायना मुजुं थानि जोंबो बुरि रक आन्दोलन खायनो बिनि आन्दोलनाव सामिलंगानो हेनो फायो आं दिनै तो सिनि बुबाग्रा boto jehetu tabuk sini Tiprasa bo sungno thansa ni mari ni lama phunugui tongmani bagui angbo tini Tiprama thawa ang join khaikya hingke ta tamu jemon to जों एकटा नि sin Tipra dofani ba kaisa movement khanya thaka जों joton thansa nango hingga ke sini Tiprasa bo sungla busula bangba haya diba hingga ke kisah ni bisingo jotono orai porai jan lama tongko जों movement khaime yangnai sini jeta thinangni manthai no जों mani yangnai abni bagino ang tini thansani maribo phai ang tini join no phayo lokha age bo party to ngani ang agi IWFT town committee ni executive member tongman no khorobusuk theka tabuk to tini sak jora to 6-7 jon akakha kintu tabuk to jehetu pandemic jora solijak angka parani bor to kebama phainani bor ang bai kok sablai tongo angka ang no bongno mana khair gara kha tobe ke ang koyek din ba ni bisingo ang bongno parawo no kaisa program khai bongno tubnai tini o jaga phaine rokhe bo mane bo poro borok jotono ni sini takar job je chrai bor phaine to bor joton takar jolani tini phaireng rok de bor jota IPF tini borok to poto kuri kintu hapenung tung borok supporter hisabe tung parabo khakni